ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त को नमस्कार। मु विश्वनाथ साहू ओडिया संकीर्तन शिक्षा चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँ। आम ए अध्याय एक भजन सहित मृदंगर वाद्य शिखा, टपा वाद्य, उठाण वाद्य, झूला वाद्य, सबु प्रकार वाद्य आज शिखा। ये जो भजन टी होची तुमे तो कला ठाकुर सिंदूर बिंदु लक्ष्मीर सुंदर ये भजन टी। एइतिरे आमे टपा किपरि बाजिबो, यार उठाण किपरि हेबो, उदंड किपरि हेबो, सब गोटी गोटी करी करताल सहित मु शिक्षा देबी। आपण माने भिडियोटी को स्किप न करिकि शेष पर्यंत देखिबे। आ जो माने नुआ करी आछंती से माने टिके सब्सक्राइब करिवे, घंटी चिन्ह ऊपर दबेई ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर देबे। चलंतु प्रथम जो अछि पदटी कोन ना मुखुड़ा पदटी होची तुमे तो कला ठाकुर सिंदूर बिंदु लक्ष्मीर। तुमे प्रभु लुह बिंदु आखिरे हेलो मोहर। एटा हला मुखुड़ा पद। तापर अंतरा पदरे कोन बाजिबो, ए मुखुड़ा पदरे कोन बाजिबो मु कहूची। मुखुड़ा पदर प्रथम दुई धाड़ी तुमे तो कला ठाकुर सिंदूर बिंदु लक्ष्मीर। एइतिरे कोन बाजिबो बोलडी होची धे धिना के धिने धे ता धे धिना के धिने धे ता धे धिना के धिने धे ता। देखंतु मु बजौची धे धिना के धिने धे ता, धे धिना के धिने धे ता, धे धिना के धिने धे ता। देखंतु प्रथम बाजुची धे धिना ग धिनी धिनी नी एठी बाजुची धे धिना ग धिनी धे ता, धे धिना ग धिनी धे ता, धे धिना धिनी धे ता। एपटे धीरे धीरे बजाउची धे धिना धिनी धे ता, धे धिना धिनी धे ता। ए बोलटी आपण प्रथम दुई धाड़ी रे बजेबे। तापरे तुमे प्रभु लुह बिंदु आखिरे हेल मोहर। सेठी कोनटा बजेबे धी नाना धी धाना धी नाना धी धाना धी नाना धी धाना धी नाना धी धाना। एई बोलटी ता पर दुई धाड़ी रे बजेबे। जेते बेले आपण एई पदटी शेष होई पुणी मूल को जाउची से समय आपण कोन बजेबे तुमे प्रभु लुह बिंदु आखिरे हेल मोहर, आखिरे हेल मोहर। प्रथम जेते बेले आपण बजुचंदी आखिरे हेल मोहर, मोहर जगारे तिहाई देबा पूर्वरु से तिहाईटा को आपण जणाई देबे। मोहर जो जगारे आखिरे हेल मोहर, मोहर जगारे धा 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 एति करके पुणी आउ थरे तीन थर धा 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 धा। एटा तो आपण को आगुरो इतिहाईटी कहिची धा 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 धा। एति करि साला परे पुणी आसीबो मूल पद को तुमे तो कला ठाकुर। सेई समय आउ गुटिए झूला बोल आपण बजेबे। से झूला बोलटी होची आग बजाऊची आपण सुनंतु तापरे बोलटी कहबी कोन बाजिला धा धिना धिना के धिना धा धी धा धी धा धिना। पुणी टपा आड़ को जिबे धिना के धिनी ना धिना के धिनी ना धिना के धिनी ना धिनी ना आपण धीनी धीनी एमटी बजे पारबे दे धा धीनी ना धीनी ना धा धीनी ना धीनी ना धीनी ना धीनी ना। तापरे जेते बेले तुमे तो कला ठाकुर सिंदूर बिंदु लक्ष्मीर थरे गाइले आउ थरे जेते रिपीट करी गाइबे तुमे तो कला ठाकुर जगारे धा 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 एति करि देबे। करि देगिरी तापरे सिंदूर बिंदु सी पाखरु सिंदूर जो सी पाखरु आपण आरंभ करबे धा 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 धा। एई प्रथम मुखुड़ा पदटी
ବୋଲ ସହିତ ମୁଁ ଗାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବତେଇଦେବି। କାରଣ ମୋର ସ୍ୱର ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗାୟକ ବା ଗାୟିକା ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ ଏ ବାଦ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଗୀତଟି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ଗୀତଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁମେ ତ କଳା ଠାକୁର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର, ତୁମେ ତ କଳା ଠାକୁର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଲୁହ ବିନ୍ଦୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଲୁହ ବିନ୍ଦୁ, ଆଖିରେ ହେଲ ମୋହର, ଆଖିରେ ହେଲ ମୋହର, ଆଖିରେ ହେଲ ମୋହର, ଆଖିରେ ହେଲ ମୋହର, ତୁମେ ତ କଳା ଠାକୁର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର, ତୁମେ ତ କଳା ଠାକୁର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର। ଏଇଭଳିଆ କି ଆପଣ ବଜେଇବେ। ଆପଣ ବୋଲ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବୋଲ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦି ଧାଡିରେ କଣ ବାଜିଲା ଶୁଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦି ଧାଡି ସରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦି ଧାଡିରେ କଣ ବଜାଉଥିଲେ? ଧି ଗାନା ତି ଧାନା, ଏଇଟା ବଜାଉଥିଲେ। ଆଖିରେ ହେଲ ମୋହର, ମୋହର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡବଲ ଆଖିରେ ହେଲ ମୋହର, ସେଇ ପଦଟାକୁ ଆପଣ ଦିଥର ଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆଖିରେ ହେଲ ମୋହର କଣ ବାଜିଲା? ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା। ତାପରେ ତିନି ଥର ଆପଣ ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା କରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ମୂଳ ଯୋଉ ଦ୍ୱିପଦ ଅଛି, ତୁମେ ତ କଳା ଠାକୁର, ସେଇ ଠାକୁର ପାଖରେ ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା, ଏମିତିଆ କରିକି ପୁଣି ଟପାରେ ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା, ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା, ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା କଲେ ଚଳିବ। ଖୋଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଜେଇ ପାରିବେ। ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା, ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା, ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା। ଏଥିରେ କରତାଳ କିପରି ଆପଣ ବଜେଇବେ? ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନଟି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ଦି ପଦରେ ସେମିତି କରତାଳ ଟିକେ ଯାହା ବାଜିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦି ଧାଡିରେ ପ୍ରଥମ ଦି ଧାଡିରେ କରତାଳ ଯାହା ବାଜିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦି ଧାଡିରେ କରତାଳ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। କେମିତି? ତୁମେ ତ କଳା ଠାକୁର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର, এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଲୁହ ବିନ୍ଦୁ, ଆଖିରେ ହେଲ ମୋହର, ଆଖିରେ ହେଲ ମୋହର, এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆର ଝୁଲାଟା ଆସୁଛି, ଟିକେ ହାଲକା କି ଯଦି ଏଇଟା ତାତିନି 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 ତାତିନି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାତିନି 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 ଟିକେ ଟିକେ ବଜେଇବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପୁଣି ଝୁଲା ଆଉ ଥରେ ମୂଳକୁ ଆସୁଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଏଇଠି ତାତିନି 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 ଏମିତି ବଜେଇ ପାରିବେ। ତାତିନି 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 ତାତିନି। ଆପଣ ତାଳ କମ ଶୁଭିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଧୀରେ ବଜେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଉଠାଣ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଜୋରରେ ଟିକେ ବଜେଇବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଥିରେ ଆସିଲା, ସେଇ ସମାନ ବୋଲ ବାଜିବ ଅନ୍ତରା ପଦରେ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ କଜଳ ନାଇଥିଲି ଆଖିରେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗଲାଣି ଧୋଇ ସେ ଲୁହରେ, ସୁଖ ତ ଥିଲା ଟିକେ ହସରେ, ଲିଭାଇ ଦେଲ ତାକୁ ଠାକୁରେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମାନ ବୋଲଟି ବାଜିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ବୋଲଟି ଆସିଛି ପୁଣି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତିକି ଧାନା କହନ୍ତୁ ବା ତି ଧାନା କହନ୍ତୁ, ପୁଣି ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା, ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା, ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା, ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା, ଏମିତି କି ଆପଣ ତିହାଇ ଦେବେ। ପ୍ରଥମରୁ କିନ୍ତୁ ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା ଯଦି ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ତିହାଇ ଆସିବ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ତିହାଇ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯିବେ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଅନ୍ତରା ଯୋଉ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣ ଗାଇକି ସାରିବେ, ଏତିକି ବଜେଇକି
तापर मूलक आसले पुणी सेटा बाजिबो कोटा धा धी निना धिनाक धी निना धा धी निना धिनाक धी निना धा धी निना धिनाक धी निना एटा बजेबे एतिक पूरा संपूर्ण हो सारा तापर आपण कौन देवे गोटे उठाण बोलटी देवे उठाण बोलटी कौन नागे धिने नागे धिने नागे धिने धीना नागे धिने नागे धिने नागे धिने धीना एडी कर ताल आपण टिके उच्चारे बजेबे से तातेनी जो बजेबे तातेनी 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 एमती की बजेबे तापरे आपण एटा करि सारला परे यार जो सेकंड बोलटी होची नागे धिने नागे धिने नागे धिने धीना धीता धिने तातेनी नागे धिने धीना कौन बाजिला नागे धिने नागे धिने नागे धिने धीना नागे धिने नागे धिने नागे धिने नागे धिने धीने धीना धीता धिने ताधीना नागे धिने धीना नागे धिने नागे धिने नागे धिने धीना धीता धिने नागे नागे धिने धीना नागे धिने नागे धिने नागे धिने धीता एमती कि किसी समय बजेले प्रथम बोल्ट किसी समय तापर एटा द्वितीय बोल्ट बजेबे तापर आपण धीता 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 धीना धीता 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 शेषरे आपण तुमे तो कला ठाकुर सिंदूर बिंदु लक्ष्मीर लक्ष्मीर जगार आपण कौन बजेबे छोटिया गोटे फिलते देखिए आपण उदंड आड़ को सिंदूर बिंदु लक्ष्मीर दाधीना दाधीना दादा एतिक दाधीना दाधीना दादा एतिक बजे सारा पर आपण कौन करेंगे गोटे उदंड बोल देवे या पूर्व गोटे सर्ट्स रे मु जो उदंड बोलटा देइथिले एटा टिके बजै दउची आपण से ताकू देखिबे तुमे तो एमती की बजे पारंती कर ताल तुमे तो कला ठाकुर देखो जदि ये तालटा आपण बजाउछन जो एमती चापिबे ना टिके अलगा सुइब एटा अलगा सुविधा आपण जदि एमती 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 बजे आपण गति बढ़ेबे किंबा आगुरो जो आपण को सिखैथिली जेतेबेले उदंड बाजुची एमती भी आपण बजै पारंती एमती कि आपण से बोलटी देखिबे आगुरो अनेक संबलपुरी मु किछि उदंड मध्य बजैथिली ताकू देखिबे जोटा आपण को पसंद हबो जोटा सिखि पारिबे सेटा एथि प्रयोग करिकरी आपण कीर्तन टाकू द्रुत लय आड़ को नेबे आ कीर्तन टाकू सारिबे निश्चित आपण शिखिबे बोली मोर आशा तथा विश्वास आपनकर परिवार समस्त व्यक्ति कुशल रही थांतु आपण मध्य कुशल रहंतु एति कामना करी आज पई रहुची पुणी देखा आगामी अध्याय नमस्कार।